Même bon, ouais, quelle amie gonu Eden TV quand mi kudo game midi nous eja do tole ganton ho lobo minaze zon tonton mi mina besi ho tale jibuna don mi dojili o yeme yin o mebono be zun koro o to pon la de lele do no kuyo le me ye de le dion ibe o mo jangi trala zon e no be agbana epo fi na be zun kodo epo ezedo alo menu yebo gan ho ito ewe don do aijina mesi holenu ewe sonu wa mon koton do alo menu ye bo zande dion mina na mi mo jemeton mi gosi akpa ko mina to enton jele loji l'enfant kan sin alinu dion loji l'enfant kan yare tin bo ina so zian gete do bineto mi to me di bo nu wa mon koton save sin otoho ewe na do akonu bo ina no blode me ko mina na mi mo jemeton zande di gosi o fine mi na itogu do bona timen mi jele ye me yin me bodo to eyin olando ton me ye dele dion iyowe a check pa iton do o no home honsudo e a check pa biodo covid sin azon kuyon sin apako ewu mechilami hotale idodo ejene bo mvo gbedomi bo bio mi najile mini kudo otorome buvo jijan buvo ba mon kunun je nwero jijeweru to mi tomele ewu mina to entora jile aijina me sin wiwa do to mi tome fio trala to hunukun edo beneto me bo lele dono wito le yo yiro kanton hwe ai hongbe bo nuwe alianu be na modu apamo kanton hwe le yo dede tin bo gan ho ito edo do aijina me holen do beneto mi tome me la ho Jose Didier Tonato ezedo alomenu yeme yin gonu bo pachedo ainaza aijina me sin apahwe do no hwe to le mi point le pere Uvebo azokwe eno penukundo ozunko bibe uro beneto mi tome fidie uve iton na se afodo ogudo do a check pipa beneto ton eso ohun jangin na do azomo kotonle do asinu ye do epon ozunko do beneto mi tome fiat di blai adopo afo imowe eyin do hwedo pome ne kanamblogben bonu ne na se afodo gudo azokwe eyin SG eno ye dele ojujoto bokaro azowagbon haleme temeteme benawa azomo kotondo onuganji ewezon achepipa dogan bomo akwewu oliva tenwe numi bora motenho azowanunu azokwe eyin SG bo fie mi de dion ozohun jangin eren edano be ozunko sin fie no azokwe pepe vile no pledo yo mi koromo ozohun dele bo dokporopo gbanwe yin be korongbon hamiton leme bo korondo ozunko le bewe temeteme lo zohun dahu jangin de vole ewe achepipa ele sodo asenumi bo sunwe jawe din leme on minamo yelogbon toho miton leme temeteme Zohun e mon minde odinle ye dele o ye do agbo e han nano ren agban ogege e ranrize ozunko benu e ple zunko do hamiton leme soyi onoten e ren e non so onumo koton idoi sin fie e non ple ozunko do kakaije fie e non beyi bonon dede do poropo Zohun elole o e koma do osonu fie yin otopon la e sepo oto ba ekoro ozunko begben o gaenu dinle mi do noten daho e no iple ozunko do ne yo do poropo kande gban ewe mi do fie e no be ozunko enele do tejeme woyo mi do po do gbegame mo bien mi le do po seme poji gban ene eyin mi pon zohun jangin e le so anu omi dinle yo enena le dalomi bo mi hen mi na no be ozunko hu le mi kono begben dayi mi do me mi ton le be da yoji boro ye me yen azo wato do koton mi ton le e no gbon hale me lo no be ozun ko enele ye de da yoji lo ro me mon koton le gbeje pon e azo e wa we ide da yoji mi na pagbenu a che pipa o e zegbeta bora lo do mi e we bi ohwenu e bono azo hwe lo na mo tendo onukon yi otite ngbe titomele de din be so yinte bo ye me ozun kunto enele we a zohun enele o le na penukundo ye ugben be mana ogble ayi ye so titome mon koton leyin te bo ene onazon bo zunko ho do to pon la e sepo otole me on zunko ho na mo tense afodo gudo
Eneo eyin bubo dine mechilemi mina to etoraje azonkun covid ton eronu ba titembe bo newe yeme kayin we ma home vile ika de ugbon ajio bodo ofen ligbonu nu mo koton egbon ajio medisa lo gbon kasa to sin we ma home ni simeton podo agasa godo meton po mi pon yele azonkun covid ton sin wiwa levo ikan gbongbe obime mowe e ma khla beneto de sudo aine lobo medede azonkun mon koton pla ijonu kule levo jeji town do azanvi yoye eloleme nudo moncho yeme yin we ma homevi lisimeton do beneto mi tomele ka koro kan gbodo nu yi delebaya no e karimu mudashiru asogbajo eyin gambokwe azado azame khosa lisimeton eyin akasa toton e timendo we ma homevi enele sin walo weyindo nu e kwe nu edo eni chiondo awon nu lo bio azome kwe bodin bo bio ho iton leme po won ye no de nu mo nkan ton sin awon nu esu kwe nu e ye mo gande jawe je ina leba nu mo nkan ton mo lo mi do nu plan ido nu wa mo nkan ton we kwe bi kwe nu bono bio idoji enina si wo chion nu mo nkan ton do awon nu bono no zonu ide dide we do to zo atole no time gbon e do azomo nkan ton poro nu gba we bo yi ren ye si wo be lo ido mejito iton le ru kwegbe no e no penu kundo lamena no ganji holenu do we ma home lisimeton akasa to ton timendo vileo e kuno se kunle o do ni adonu ye be sonu chion awon nu lobonu adogudo ye trolo ye kuno de nu mo koton sin awon nu fide de yina no klo alo itonle de o e wedo we ma home mon koton town e kain ene kerewe huya we ma home sin hole de suo wedo vile titembiru fine bono zombo vile no kle rizi do ho do kpodopo me nu chimo zono nu mede nu jele kpodopo sin walo e no ve nu ye titembi bo ino si wupe wa enele bi we zombo gan ehwe azado we ma home lisimeton akasa to tonu biodo joloda gbe no debu e si hu dalo yedo ali enele debu ho eniwa lobo ago alonu ye moje doto zo ato e do we ma home mon koton lolo mon timendo hudo eyin hudo bo ye bio do lamena no kanji si apakwe ye ko won bi boko todo we maji bo so ido fie na sodo e amo endo joloda gbe no de tin lobo na si ugo alonu yo alo yi tondo tite bona si huyi alogo enele nueho ablado we ma home lisimeton akasa to ton si yo ewele jamido agasa godome si we ma home lisimeton si do fiene de suo vileno chion do awonu debua nu gande de hwe azado we ma home mon koton le ma pe ubodo honu mia yeme yin we ma home viru finele gege na mi mojeme do nu eku jeme u we ma home vi Patrice Montin timendo nu ezombo emile mosono chion do awonu waindo nu e chion do awonu yozore tin bodo kheme lo no glon gboje nu me titembe bo eno zombo emile kuno si wu gboje o ewe zombo emino jo nu mon koton do so yin kwegbe we ma home gbeton Joel Kosuho elo timendo nu chiondo awonu no hole gboje ha me titembe ele terejido achepipa omo nu eno chiondo awonu ne le do we ma home osin bibenu lo me gege timbo iko hen itonbu dogbon nu dede mise kaka je fine din le me e biodo yeni si hu yawu bomo nu dede no chiondo awonu ne le gbon we ma home beneto otonle modopo fi eno klo alo de temeteme le eyin yesi wulego alona bonu we ma home beneto otonle mo devu leo enago alo nu beneto do gbogboyin alijinu covid sin azonkuyan sin apahwe enelo eyin dindin tore sin mina to entora jirele lanta sin o ha mewe mina di do fi yodo to kame motu yedo yedele yin o membo yin hunvi nu o vodun yodo lo sulo chi ye play de ledo segla mi dogudo wa yeme lobo yewa o kwetanu bo meyin ogando yinue mera ho kweto mejico chami eno yenubo liengbe mi pon yele pere
Yesu polo gege bogo si kamiton dede lemedo beneto me poto me wigbi ojipan lo wa nu wiwa elo dome nu wiwa enyi vodun lo sulochi tombo eno blodo wewu lieme yime bo gbedan dede do gbigbo e boka hon isu vodun enele yo yi me bikwi no wa nu wiwa enyo dome weto mechi ko chami we azanu vodun enyo wewu tegbe yo ewe ikono blonu wiwa enyo be no je gbelo je gangbe merako gusu vitorin glitorogan enyi tokame montuton we eyeyin ewa do titi medo mejele sinwe kanle wa tondi ewe merako enyo koro nu wiwa enyo bledo to mi tome fi bo nu wiwa enyi vodun lo sulo chiton enyo ikono wa dagbe tete ngbedeji e blodo kwede bunu to ko enyo eno je loran metogbe ewa do ko yiwe lodo titi mepun do mejele le nu wiwa mi ton le no yin gbon tetegbe o jobo ina blo ndebu o ikono di soni kaka bono yi lo ko tinsa lo no ko de tete ngbe zoni one mi ko be do fine tine mindo to pon kofo tome do sibigbe azan wa tongo eyin so fi posun iloton ewe nu ene do jijede bo yeme eyin nu ponto tenteme e ma ko yin vodun su enele ya ijo ede donu yeme vodun su enele bo nu kiko chikambu pagbe nu vodun eneon ye do bi bluwe bo me enele kado pin pon we beyin awa jijede nu yi nu enele kado jijero gletoro eyin to kame mo tu tome do to pon la vie lanta tome Laurent me togbe e ma do titi me pon do mejele le no kono yigbon eyin do mejele de elo edo ikwedo lo ko tin side fidian bi ku idepo eno ablodo ko yogbe no miracle weto meji ko chami ene de ni okudo lo bi odagbe e ba idele bi ku yo iwase akwemiton sa ko eniyan lodo titenu meyin vodungan eniyan we na do pagbenu dagbe vodun eniyan wanu yedo we memi to gudo wa itan ime kakabo miracle Alphonse dansu koyi tomeyo ewado tete mepo ndo mejele le meyeni ogbeje mina panideji guweyinbo ekodu sin togbo ton lekwenu ekaje togbo to le sin alijie yo mi modo mejele nu won wa dagbe ewesumbo mi deledu gudoni tegbe dide e jeragben mo jenwe dada glele lo majo todo wigo na do wa nu wa ne sin tomeyo ikopo won gbeje panu nu wa eniyan tete ngbe bakabo lo wa pagbe nu fudun sin dagbe no wa utu menda ko weto meji ko chami na doko de ton pe gudo dagbe fodu eni ono waro melesin gbezan me bikwi jijenje lo timeti tingbi bo wado di dodo mejele yeme yin fodu si enele yo ku ajiji abi ku va won de buku na yin ton odeji fodu ono wa dagbe din mende kasin glagbele lo do mejele eminaze fodu eni osin oran lo na sin wa nyanya lo no zo ton wa eyin do mejele anasin sienta jenwe lo tun etolo mejele akodo gbe suduwe ko we to meji ko jami e kadi kesin debunu vodide yin to ganleton e nablo emidero ko yi lo meya lo do tintin medo mejele vodide to ganleton enion bi wiwe na ido nu ganjibo fifa kanale nueme mewi vodu mi ton le yo ikodo gege jodo we enion we medako mewi vi elo we to meji ko jami do gbigbewe lo kado kan gbendenu buado didodo mejele ekusin jo mewinu mi ton le do kagabo inayido do amisa egosin to gudule wo era chenui kakamera ho Martin Koulenoupo mina gosi o loko sabi kufosin kame lona dindi do save bona timen mi reje lo iji lon fon kansin wa yare tin lo bo ena no blodi bo we yemeton din isoro lidosun e me mina biodin esin azanton atongogbe nu wa mon koton na igwanji o yemeyin o mebodenu le ye pankon hojirazo atolebo mi idwetome Loiji fon kansin nou yiwa yade alokpa vo. Nazian gete do bine to mi tomedin. Bo, ina non blo nou yiwa mon koton do kwewu. Nou yiwa ne wa yindo. Ina non do ezumbuna no fan so do savesin to huome. Bo yesu yin nou yiwa mon koton do. Ascension de mamel do yovo flase gbeme. Ye ko blo nou konton do bine to mi tomedin. Kwe ko je bo gako je. Amon, yeme yin nou toto do akpa mon koton kwele. Do dido edo. Ina von nou mon koton va fon. Bo ina si huze do ariji. Dewe ino mongon do to de voleme di Cameroun kabi yovo gbeji
fie don medaho Gabriel Afuda nu toto nu konton do alimon konton hui timedo lonji lon fon kansi nu wiwa yade neon na ho nu dagbe gigi ple trala do tansin aliho nu nyeli ho nu nyonda sin aliho podo Mwen domenu miton le posin alirokpo. Monjen menaho deni obachabi yin tokon la gan 120 ans. Do, noue mede monomodo fide ale gegeti boy na hokle do temon kotome. Nou hiho teme dede yeno mondo save tomele bi wena tondo nou iwa eneosin azangbe. Mondo kwa nou yonda teme nonda do save bumono sonoda do fide ale bi we nanda do azamon kotonbe. Bonasi huna jroje yeme na wa nou wa mon kotonsin domele enasi hudo ndudu mon koton lekpon nou nywe Geginaton tralade de do save sin romele mondo kwa nou nywe do gbiantole sin akpawe gegetin boy na le dekle yeme yin me bunawa temon kotomele yi nou iwa eneo eren dagbe somo bo to devo le do bibawe bo mammo do imado so do toho itome ale wo gande de do alidenu do loji l'enfant kansi akpawe do beneto mi tomele dodo ye kunan de aloiton sinu wiwa mon kotome o enewezon bogan ehwe azado loji l'enfant kakpawe non donudo wezundido sin alijie meraho viren degon dodo emido kudonu wiwa mon koton bobi na ido nukun emitome bode emimon bom benoblo do Cameroun sin to wome bo me yime bona do wezun bona no tonton gbo do finele iran si wuchian yi bona sodo ajo moje gonu no yolo do yovo flase gbe medo Comité national olympique et sportif do Benin tomitome fiye desu do ye kuna pintan nu wiwa mon koton tonu emi gbedepo o modo po jenwe nu wiwa mon koton iran ya uto lo bona sodo lo iji l'enfant kansin a chaleme bo yeme yime bono pon lo iji l'enfant kansin nu wiwa le do togudo le ina sikumo bona tazo gben dagbedo save sin to hoji nu wiwa mon koton ina blodo lido sun jawe sin azan atongogbe do save sin to home. Mina gosi bine to me buna dido ofie mi yodo Hollande sin to mene yuvo ayo we no le gbejiwe de ye dele dion ye meyin gbeto alo se ku ibudile timbo yolo we achepipa bo timedo jele o covid sin azon do jijero to mon koton me bio achepipa bio iri no hoglo do walo mon koton ekun sogbe o nugbo ye meyin wedo tole ina wajujo ye me alo se ku ibu mon koton le bo dion bine to vie mi ye meyin me boro to mon koton mele gege na timbunanje alijidi mikana flindo jilele wenwe ye bioro meleni no hoglo wenenwi yime yin o tovile gigi fongu lobo bio hunya titengbedo otomo kotome nukado modion azon mana gbakun gbonto me ajio mengegero kikambio yedele we mechilemi mi gbabonu miniso e remetom lo fene bo dogbenu mera ho igor untonji podo yime bo zombo mi segbe mi ton le bodo akulon gbe to gbenu mi yon eyi akosuzangbe yo minakpe